Latihan Super Garuda Shield 2022, yang digelar melibatkan 3 matra TNI yang juga bekerja sama dengan berbagai negara termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam rangka latihan tersebut, US Navy mengerahkan pesawat intai maritim paling canggih yaitu P-8 Poseidon. P-8 Poseidon merupakan pesawat jenis Boeing, yang telah didesain secara khusus menjadi pesawat intai maritim, yang bertugas untuk melakukan patrol laut, pengintaian permukaan laut hingga bawah laut dan juga berbagai misi operasi SAR. Panglima TNI dan Andika Perkasa, menerima penjelasan terkait seluruh bagian pesawat dan fungsi dari radar, kamera hingga peralatan komunikasi yang digunakan. Selanjutnya P-8 Poseidon akan bersama dengan pesawat intai TNI AU, dan melakukan latihan dengan kapal Indonesia dan Amerika dalam misi pencarian target di wilayah Laut Indonesia. Standard mission crew of 9 personnel, which are three pilots. My position, the co-tactical coordinator. I'm the junior flight officer on board. I run the communications and then help the tactical coordinator who sits next to me. From there, we'll have our sensor operators. So we'll have our senior acoustic operator, our sensor 1, his junior operator. Then we'll have our senior electronic warfare operator next to him, who will be running the radar and our other systems. And then next to them, his junior operator. Our normal flight profiles will be between 8 and 10 hours. We have the capability to in-air refuel, so we can go much longer than that as well. So we're a very flexible aircraft. We've got very skilled operators who are able to take you through each sensor. Jangan lupa subscribe ya.